এই নির্দেশের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কি, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড এগুলো কিন্তু আপনি ভোটার কিনা, আপনার নাগরিকত্ব কিনা এগুলো তার মধ্যে আসছে না। তাই নির্বাচন কমিশন এবার ভোটার, আধার, রেশন এগুলো ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে কোনো যোগ্যতা বলে মনেই করছে না। खुलुमबाय टाउके बुसनो तिनी आं हाइन हाइन दरने दीपक अनि टाइम YouTube चैनल टाउके बुसम तिनी बेलेकेन भिडियो नांकुमानि कक साजनाय तै फाटानि भिडियो रो गुनरनो फुनुक जानाय वेस्ट बेंगल नि यूट्यूबर रो जे भिडियो राममानि किसे किसे नरनो शॉर्ट फुनमान बागै चाइतुनाय ते बुजुर्गनानि बागै चाइतुनाय नर पुलिस सिगां नुखाना जे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड आबो कुनु इंडियानि सिटिजनशिप डॉक्यूमेंट या डायरेक्ट साक्लारिका आबो इलेक्शन कमिशनर आबो तिनी टॉपिक टाउके बुसम ते के साथ कक खाई सिनी त्रिपुरा की इंडिया नि बायरे दे बिहार रगो, वेस्ट बेंगल रगो, आसाम रगो जुदिनु जे डॉक्यूमेंट कसाम फुनुक माया 1949 साइमना 1949 नि जे आज जरानि परे जे डॉक्यूमेंट आसामनि केबुनि डॉक्यूमेंट कसाम फुनुक माया काय जागानि दलिल बा बर्थ सर्टिफिकेट बा जेकुनु बुफानि बुसु नि कायसा जेकुनु डॉक्यूमेंट फुनुक माया काय बरक नागरिक या ओबो हाय कायसा इलेक्शन कमिशनर आइन टिक्लाइदिका ओ आइन नुतुयै ताबुक बुबागारा सं गोबांबा थांजाक सार रंजित सं सार अनमेश सार बिसेकिट सं तिनी मीटिंग चलि दंगो इलेक्शन कमिशनर बाय तारिख गुरगो तेबो रिजल्ट लक्ष बाय खनारगो काहाम कै साइमान संनाय नरना बुबु अपडेट दिनाय ताम कै सुंगु नायु सिनी भारत हा कतर बाय बाक्सानु सिनी त्रिपुरावबो सिनी ए आइन खैमानि नागरिक रुटुकथु जे बीडीसी बरनि रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तानिरिनानि अबो कायसा एक नंबर तंनाय टाउटे बुकसम सिनी त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर जे सामुंखाय तंमानि अबो इलीगल उनु भारतनि बाय मिलिया अबनि बागै सुंजतनु पालखाय रां माटी सानाय खना बिश्रामगंजआव इंडिपेंडेंट कायसा मिसिल नाय मीटिंग तिनि त्रिपुरानि बागै ओएनआरसी रं तुइनो डेपुटेशन बुंनाय सिबायजलाव रिजागानना सिबायजला डिएमनि थानि ए इलीगल लनो टेक्लायनानि बागैनो अबो नुंसि पेम फान खायतंदि आईटीपी फान खायतंदि बीजेपी जनजाति फान खायतंदि त्रिपुरा मोटा फान खायतंदि नुंजेसा पार्टी फान खायतंदि जों त्रिपुरा मुथांनानि बागै सिनि त्रिपुरा हाव जे त्रिपुरा तंगतंनाय जतन थांनानि बागै जों जतन जबामा अंखनाय जों ओ जागा पॉलिटिक्स बे खागजागै ता तंगरा खुदि नुं पॉलिटिक्स जेसन फान हामजादि बुट दिनापुर नुं रिदि किन्तु जों द फानि बागै चबा खायपुर गाय जों पाल खाय थानसाखाय मा अंखनाय आबो जतनि खाव मुइतुनारदि दिनिनि साख्लायमुं अबा हायकानो खना बिश्रामगंजआव नाय जत एरियावनो जानजानि एरियाव रक इंडिपेंडेंट रैली अंखरदी चौबा खायदी जतनो रिंगदी त्रिपुरा जे बुक बारारक ओहानि बुसाबुति रक जतनो चौबा खायनानि खायदी नरक असं कायदी सं केबनि बिरोधिया जे इलीगल बाबे फायनाय बरनि बिरोधिसि सिनि राइट सुंमाना नांगौ केन्द्रव जेमने लिटं अब हायकानो सिनि त्रिपुरावबो राइट ने मानना नांगौ जे इलीगल बिदेसि तंनाय और बुट रुइ टंखा चाकरी सेगि टंखा चाताय सेगि टंखा दुकान पाट जे सापान सेगि टंखा बाजार हार सेगि टंखा आबरनो बात खायै रहनानि अबन तुइ खरां किसा टाउटे बुकसं जतन थानचांग दिताबो पॉलिटिक्स नि जागा पॉलिटिक्स तो निदि इंडिपेंडेंट अबो नेशनल फ्लैग तो अंख दिताउटे बुकसं एबो पॉलिटिक्स पार्टी नि फ्लैग रखनाय मंगला अबो आनि साकलाय मुंतंनाय ते टाउटे बुकसं कखाय जे कलकाताव 1 कोटी बात थांनानि नायदं कलकातानि निউজ किसिसा नरनो शॉर्ट फुनुगरिवानो नायनायदि আবার বলছি, বারবার বলছি, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয় ইলেকশন কমিশন। এবারে 2026 এর ভোটের আগে কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে। নখানা আজাগাও 1 কোটি বাদ থাংনাই মমতা ব্যানার্জি কবর সাকা आ कबर सामानी किसी वीडियो नहीं नहीं। लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। नखाना ममता बनर्जी कवर साइट अंखाबो नारुगि मालिया बांचिरि मालिया एके अबो हायकानो सिनि त्रिपुरावबो खायनान नांगौ सिनि त्रिपुरावबो जे इलीगल जतन टिक्लायनानि आबो आवेदन आंबो नारगौ पॉलिटिक्स लीडर दक बुबाक्सा गोबांगा साइटुगै दंगो सुप्रीम कोर्ट केस नाय तै हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट केस नाय तै सार रंजित जतनो अबतयै कक सालाय दंगो ताबो बुबागारा कक सालाय दंगो दिनै इलेक्शन कमिशनर बे कक साइ दंगो जोंबो हार मानिया सिनि त्रिपुराबो हार मानिया जों नांखाय पाइथागो आं आगेनो साख्लाय रिका लामाव जतनो इंडिपेंडेंट जे त्रिपुरा जतनो मा अंकरसिनाय चबाव मा अंकरसिनाय थैकै थां जों चिनि प्रश्नाव मा बांचिरिनाय टाउटे बुसं अबनो सुप्रीम कोर्ट नि जे राय ओ राय नरक काहाम कान साइमान खाना बीडीसी बरक
কোনো সময় ফানো ও জায়গাও ভোট দিতানি অধিকার করই অবনি বাগৈ যতন সাকলাইকা কলকাতানি ভিডিও রগ কলকাতানি নিউজ রগ সাকলাই দঙ্গো এই বিহার আবদত বাক্সা 40 লাখ নি সাবো বাক্সা 50 লাখ বাক্সা 70 লাখ নি সাবো একে বাটনখা একে বিহারনি হাইকেनु ইলেকশন কমিশনার সিনিতিরপ্রাও চেক খাইতু অবব আঙ্গু নায়ু ইলেকশন কমিশনার যেভাবে বাট খাইকা সিনিতিরপ্রাও ও আইন টিখাইनु সামুং খাইতু কিন্তু ফাটানি যে ইলেকশন কমিশনার নি বরক সাইজাক বরনু ফাই নাইথু কিন্তু সিনিতিরপ্রানি ইলিগেল অংনাই 10 নাই মাংলা কেবু ও জাগাও নাখাই সিনিতি প্রসারক টাউন নাংনাই সাবো বসমনি ডকুমেন্টারি আবনো পাইথকো আং সাनु आधार कार्ड भोटार कार्ड रेशन कार्ड और तीनटा कोनो अरनि नागरिक नि प्रमाण पत्रया अब सुलु सिनिमुंगसी अब कोनो सिटिजनशिप नि सर्टिफिकेट या वाइ नै इलेक्शन कमिशनर साकलाइ रिखा टाउटे बुकसं अबनतुयै गोबांमा बिहार नि कांग्रेस रक तृणमूल सं आरजेडी रक बरने भोट बैंक बायनानि किरजागै सुप्रीम कोर्ट केस खाइमानि सुप्रीम कोर्ट संका इलेक्शन कमिशनर न आधार कार्ड भोटार कार्ड रेशन कार्ड तामनि बागै अरनि सिटिजनशिप उंगैमाया तै डाइरेक्ट साफ साफ साकलाइ रिखा दिनै इलेक्शन कमिशनर आबो बाइ कुनु प्रमाण पत्र या 11टा प्रमाण पत्र थानका कागज अब जुदिन तमहाकाय जेबो कायजा फुनुगैमा हाकाय बरक नागरिकता मानि माननाय अबाहायनि इलेक्शन कमिशनर साकलाइ रिखा नरक पिसा भिडियो नाइ नाइदि नाइकै साइमननाय बांला भिडियो जतन बुजिनान खाइदि बांला बु बुजिदि जरा जरा आं हिन्दी बुतु बु केजा बुइनि भिडियो काले खाइतु थानि नरक बुजिनान चाइतु दि अब फुनुगनानि बुजुगनानि बागैसि किसा मा फुनुगु ताउटे बुकसं ভোটার কার্ড আধার কার্ড রেশন কার্ড এগুলো কিন্তু আপনি ভোটার কিনা আপনার নাগরিকত্ব কিনা এগুলো তার মধ্যে আসছে না তাই নির্বাচন কমিশন এবার ভোটার আধার রেশন এগুলো ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে কোনো যোগ্যতা বলে মনেই করছে না বিহারে আপনারা দেখেছেন 40 লাখ ভোটারের নাম বাদ চলে গেছে মামলা আজকে উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে ইলেকশন কমিশন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ভোটার কার্ড আধার কার্ড এবং রেশন কার্ড জাল করা হয়েছে অনুপ্রবেশকারীদের দিতে তাই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা পরামর্শ দিলেন ইলেকশন কমিশনকে যে ভোটার আধার এবং রেশন কার্ডকেও কি বিবেচনার মধ্যে রাখা যাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনকে আজকে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে নির্বাচন কমিশন হলফনামা পেশ করে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন আধার কার্ড ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ড নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণ নয় এরা শুধুমাত্র এগুলো হচ্ছে মানুষের পরিচয়পত্র এগুলো দিয়ে নাগরিকত্ব চিহ্নিত করা যায় না ভারতের ভোটার তারাই হবে যারা ভারতের নাগরিক ফলে নাগরিকত্ব যাচাই করতেই হবে নির্বাচন কমিশনকে এর জন্য পুরনো নথি চাই কারণ নির্বাচন কমিশন জানে ভোটার আধার রেশন পয়সা দিয়ে তৈরি করে দেওয়া যায় যেটা তৈরি করে দিয়েছে আমাদের রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছে নির্বাচন কমিশন আজকে সুপ্রিম কোর্টে পরিষ্কার জানিয়ে দিল ওই যে বললাম না এখন নির্বাচন কমিশন টি20 খেলছে নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে আজকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন আপনারা যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই পরামর্শ মানা গেল না ভোটার কার্ড আধার কার্ড রেশন কার্ড এগুলো কোনো ভোটের পরিচয়পত্র ভোটের তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে ভারতের নাগরিকত্ব কিনা বোঝার ক্ষেত্রে এগুলো কোনো কার্ডই নয় এগুলো শুধু মানুষের পরিচয়পত্র ভারতের নাগরিকত্ব যাচাই করতেই হবে কারণ সংবিধানে বলা আছে শুধুমাত্র ভারতের নাগরিক তারাই একমাত্র ভোট দিতে পারবেন কোন বিদেশি নাগরিককে এবারে আর ভোট দিতে দেওয়া হবে না নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে যে আধার কার্ড সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র এবং রেশন কার্ড ভারতের নাগরিকত্বের ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ প্রমাণপত্র নয় ফলে এই সব নথি ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য বাধ্যতামূলক প্রমাণ হতে পারে না তারা ভারতের নাগরিক কিনা তা যাচাই করছে নির্বাচন কমিশন পরিষ্কার বলে দিয়েছে একমাত্র ভারতের নাগরিকরাই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারবেন তাই কোন ভোটার ভারতীয় নাগরিক কিনা সেটা পর্যালোচনার সেটা বিচার করার দায়বদ্ধতা নির্বাচন কমিশনের আছে বিহারে 40 লাখ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কত নাম বাদ যাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রায় 1 কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে কমিশন সুপ্রিম কোর্ট কালকে জানিয়েছে দেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকার ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে তাকে ভারতের নাগরিক হতে হবে কোন ভারতের নাগরিক নয় এমন কোন লোককে আমরা আর ভোটার তালিকায় থাকতে দেব না কমিশন বলছে একমাত্র লক্ষ্য ভারতের নাগরিক নন এমন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এই কাজের জন্য নাগরিকত্ব আইন 1955 সাল মোতাবেক তাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে কমিশনের প্রত্যুত্তরের ফলে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী 28 জুলাই সুপ্রিম কোর্ট কি করে সেদিকে দেখার 40 লক্ষ ভুয়ো ভোটার বাদ চলে গেছে 10 জুলাইয়ের মধ্যে অনেকে মামলা করেছিলেন 10 জুলাই সেই সমস্ত মামলা তার মধ্যে কংগ্রেসের মামলা আছে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রের মামলা আছে সেই সমস্ত মামলাগুলোকে এক করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয় মাল্য বাগচির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হচ্ছে রেশন কার্ড এবং সচিত্র পরিচয়পত্র এখন আর কোনো নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়
তাই এই 11টা নথির তালিকা দিয়েছে, এই 11টা নথি মধ্যে একটা কি দুটো দেখাতে হবে, তবে তাদের ভোটার তালিকায় নাম থাকবে। আবার বলছি, বারবার বলছি, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয় ইলেকশন কমিশন। এবারে 2026-এর ভোটের আগে কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে। নুখানা তাওতে বুকসং বাহাইকাই কোনো জায়গা ফানো তাই ইয়গলিয়া হাইকাই সিনি তীরপ্রাও ও আইন চালু খাইনানি বাগৈ जों খরাং মাটি সানাই সিনি তীরপ্রাও গোबांमा कागज पत्र सामि टंखा आबसुबायनो कत कत सानाय साइ टंग बंग बरक तामखाय बंगनि पपुलेशन बांगुबा बंगनि बरक बांगमा बाय जोंनो साक नांयाखाय कक साइ टंगो ककनि जवाब दिनानि बागै जों एक मांगनाय तावते बुकसं जों एटलिस्ट सिनि आरो कम से कम 30-40 लाख फानु कमरि माहाकाय बेलाय जानाय जों कै जों तिप्रसा मोटामोटी सेफ्टी फायु बरक बाय आदा आदि थांपानो समान समान बरक थांगाय तेकिसा सुबिदा थांनाय के बुंग लाग रखनि टावान सुखदि नि बदलाव या नायलायनाय तफानो जों चाइट लायना नांनाय चेस्टा मा खायनाय तावते बुकसं अबो जेतु केंद्र सरकार सि फानरि टंगो सुप्रीम कोर्ट बु फानरि टंगो आके दिनि इलेक्शन कमिशनर बु फानरि टंगो हुकाय मोदी साहब बु फानरि अमित शाह बु फानरि टंगाय जों अ सुजुगो जुदिनु थानचांनि मालि हांकाय जों तै जिलिया सोमकोमानाय आबुनि बागन एटलिस्ट मास कायसा कायनि जरा तिफानु जों थानसा खाय खरां माटे सानाय पॉलिटिक्स जगह तंदी बुट रिफ्रु जासन फान बुट रिदि जासन फान हामजाक दि जस जगह फान थांदी आबो कोनो आपत्ति कुरि तिप्रसा थांनानि प्रो बीजेपी ता हिंदी सीपीएम जेएमपी ता हिंदी आईटीपी ता हिंदी तिप्राम ता हिंदी एसटी कांग्रेस ता हिंदी नर जतन लगिरिटी जतन ताबुक चबांगनाय जत जागन रेलिंगनाय आ जागा इंडिपेंडेंट जतन फायै जों खरां माटी सानाय नेशनल फ्लैग नादि केबो पॉलिटिक्स पार्टी नि फ्लैग ताना लायदि आबोनानि कोयमुं तंनाय हाइके नरक ओ बिदुनो जे मानसाक शेयर खाय जत्त लुकुरनो फुंनान खायदि बेसि बिदिनो लग रियावै हम नि बिसिंगो बुजिनानि बागै चाइटकदि खुनारगो ताबो खबर काहाम हट फायनाय तावते बुकसं जों मा चाइट लायनाय थुइसुकनाय अ थुइसुनानि यांनि बाहायगाय कादेनानि बागै जों मा चाइट लायनाय अबोनो आनि मेसेज तंनाय जत्त बरनो सपोर्ट खाय दङ जत्त बरनो अखानानि साइ दङ बंमा एमप्लॉय रक बुकल खायो एमप्लॉय रक नकजाक माय फानु बिसिंति सपोर्ट खाय दङ टावानानि तावते बुकसं रां पैसा नागाय सपोर्ट खाय दङ हाइके जे रिटायरमेंट फाइनाल बरक फुल नकजागनो अंखनाय आर्मी खायनाय पुजि खायनाय बेबांनो अंखनाय लीडर्स नेता रक बुक कल खायो आनो बरक सपोर्ट दङ जतन अंखनाय कोनो टावानादि हाइके सिनि चंद्रघाट नि एमएलए सार रंजित बो लेटर ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर न रहजाक अ 2014 नि परे हिन छामानि आबरकनो जों मानि माया बो अंगला नाखाय 11 निसमि फानु मा खायनाय अबहाय बिनि कोय मुंखाय आगि जे इंदिरा गांधी नि इंदिरा मुंडि छुट्टी हिमानि आबरमनि बिसिंतै आइगो बाट फानुंगनि मानु किन्तु हाइपानो जे इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन तामतो आबो नायनो इलेक्शन कमिशनर कै खायदों हाइके इलेक्शन कमिशन नि ककनो केबो बाद्रिमालिया नि सुप्रीम कोर्ट बो गसिका ओ आइननो चलिसनाय लास्ट डेट अ जुलाई नि 28 तारिख अंगनाय तावते बुकसं स्राय थांनाय हाइके जे इलीगल बो इंडिया वो तंगनानि कोनो अजिग्य कुरै बरन जे जागापानो भोटार लिस्ट आधार कार्ड रेशन कार्ड ताननानि अबनो इलेक्शन कमिशन नि कोयमु हाइके आसुनन सिदो तावते बुकसं रक भिडियो जे मानसाक शेयर खाय जत लुकुरनो फुंगनान खायदि हाइके जतनो पाइथा गनर काहाम तंगि सुतो तंगि तिनि निबागै हाइन हाइ जतनो खुलुम पिका।